Viva Pit Señor! Viva, Señor Santo Niño! Ti debosyon ket napasnek kapag nagkararag tapno mataginayon ken nananay ti panagsingsingpet ken panagpasanto ti biyag tayo ken Apo Dios. Iti debosyon ti Santo Señor Santo Niño ket haan laeng kamaysa kadagiti nalatak nga debosyon ti ili ti Villa Verde ngem saritain na ti pakabuklan ti sagot ti debosyon ken Señor Santo Niño. Apakasaritaan ti kinasiyasino ken nagdanayon nga karit ti misyon ti ili a Villa Verde ken ti parokya ken pagadalan ti Birhen ti Fatima. Sagot nga namatalged tayat ken pamateg dagitubeng ti ila Villa Verde babaen ti nagunod a pamadayaw kas most child-friendly municipality iti Pilipinas, iti ila Villa Verde. Babaen ken ni Mayor Attorney Ronely Baltoribio, ken namasgedan babaen ti sagot ti imahe ti Santo Niño, manipod ti Basilica Minore ti Cebu City, kas paset ti panagsagan na ti 500 years of Christianity in the Philippines. Ti milagros ang imahe ni Santo Niño, ket bumisita iti tawen 2017, ti panawen ni Father Quezon 1. Babenda ito iti debosyon, day ramot, ti ayat, panagipateg, dagitubeng. Kaya nagtutubo, kaya nagtultuloy nga misyon. Magipangruna ti pagimbagan, kaya pagsayatan, dagitubeng, kaya nagtutubo. Nga iso, ti ragsak, kaya namnama, ti pagtaingan, kaya kagimungan, kaya komunidad. Isugarod nga, iti ila Villa Verde, ti parokya, ti Birhen ti Fatima, ken pagadalan ti Birhen ti Fatima, kun kunatay amin, ti debosyon mi, isu ti mission mi. Ang aming debosyon ay aming mission. Kunatay man na po, ang aming debosyon ay aming mission. Ang aming debosyon, ang aming mission. Ti debosyon mi, isu ti mission mi. Ket alaik garo daytoy Apo, ngagyaman nang nangruna kinaapo bispo ti kinadana lata kada tayo iti festa ti Santo Niño. Apo obispo dungdungwen ki patpategmi ti kinadam, you always inspire and you bring blessing to our community. Palakpan po natin ating mahal na obispo. At alam ko po marami pong mga devoto kay Santo Niño. We have a lot of devotees, our visitors coming from different parishes of our diocese. Salamat po sa pagpunta, lalong-lalo na po ang ating pong community of the Franciscan, the OFS, the Order of the Franciscan Secular. And of course, again, we would like to thank the LGU Villa Verde, headed by our Honorable Mayor, Attorney Ronely Baltoribio. Lahat po ng ating mga kapitanes, andito po sila. Lahat po na ating mga leaders of different communities. Sa paglalakbay po ni Santo Niño ng 9 na araw, natunghayan po natin ang masidhing debosyon dagiti aming naili umili ti Villa Verde. Kung naggaroda po, buhay na buhay ang debosyon kay Santo Niño. Dahil buhay na buhay ang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga bata at kabataan ng bayan ng Villa Verde. Palakpan po natin si Señor Santo Niño. Kaya po hindi lang po itong pagdiriwang, bagkos ito po'y patuloy na pagsasabuhay ng ating misyon. Dahil ang bawat pamilya at bawat komunidad, it's our responsibility to take care of the children and the young people. Amen? And when we take good care of the children, the young people, manamnama tay garod, nga da tinamnama itigimong ken parokya ken ili a Villa Verde. Amen? Amen. Sabihin po natin ang aming misyon, ang aming debosyon. Ang aming misyon, ang aming debosyon. At gusto ko rin pong pasalamatan ang aming PPC na pinamumulaan ng aming PPC President, Dr. Telesforo Ragpa, and our different lay movements, the Knights of Columbus, Council 7818,
the Couples for Christ Family, the Apostleship of Prayer, the Bainea de Cristo Movement, the Mother Butlers Guild, our liturgical ministers, our altar servers, our music ministry, our media ministry, our school community headed by Ma'am Lily Urban, and our pastoral workers. Lahat po tayo, salamat para po sa makabuluhan na pagdiriwang ng Senior Santo Niño. Kami po ay natutuwa dahil po your presence, our dear visitors, thank you for coming. And most especially, I know that you have a deep devotion to Santo Niño. Sa ating pong pag-uwi, dala-dala po natin ang biyaya ni Santo Niño, ang patuloy na pagmamahal sa ating mga anak, sa inyong mga anak, at mga kabataan. Amen? Amen. Viva Pizzinior! Viva Viva, Señor Señor Santo Santo Niño! Niño. Viva Pizzinior! Viva Viva, Señor Santo Santo Niño! Viva Pizzinior! Viva, Señor Santo Niño. Marami po salamat.